हाशालो विधानसभा मासिंजरानि अधिवेशननि पुइला सालनि सुंमुंग याक्सिनि एमएलए निर्मल विश्वास हास्ते पीपीपी मॉडेल बाय हापां कतालबो कलेज संसारिनानि बागै याप्रि दाना हारका हनै आबोनो तुये सुंमुं खलाइगा याक्सिनि एमएलए निर्मल विश्वासनि सुंमुंग ककफिरका मन्त्री अक्रा डॉक्टर मानिक साहा बसाक्लाइखा ताबुनि जरव पीपीपी मॉडेल मुंगसा कलेज संसना बागै हास्ते हापां वानसुग्याको हनै राज्य सरकार पीपीपी मॉडेले राज्य नतून कलेज स्थापनार उद्योग ग्रहण करेছে उत्तर पीपीपी मॉडेले राज्य नतून कलेज स्थापनार परिकल्पना बर्तमाने दफ्तरेर काছে प्रश्नগুলি সত্য হলে पीपीपी मॉडेले কতটি কলেজ চালু করা হবে বলে আশা করা যায় উত্তর 1 নম্বর প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন আসে आबोनि उलो एमएलए निर्मल विश्वास शाखा 2019 ते 2020 बिसुव पीपीपी मॉडेल काइनि काइथाम कलेज संसारिनानि बागै कोसिमुं तंगमानि हास्ते हापांनि पार्टी मुंगनो तुये 2021 बिसुव विधानसभा अधिवेशन आसुंमुं खलाइमानि आफुरो साख्लाइखा हास्तेनि काइचुकु थायो कलेज चालु खलाइना बागै सामुंबुता यागो नाहारका आसुंमुंनो तुये देशा मंत्री अक्रा ककफिरका आफुरो हास्तेनि पानीसागर कदमतला काक्राबन ओल्ड আগরতলা তেজিরানি আ কাইবা থায় কলেজ চালু খলাইনা বাগৈ কবং মুংব খলাইগা এখানে 2020 ইংরেজি জুলাই মাসে রিকোয়েস্ট ফর প্রপোজাল আরএফপি এটা আমাদের উচ্চ শিক্ষা দপ্তর থেকে এটা আহ্বান রেখেছিল এবং সেগুলো আপনি যেটা বললেন নটা এখানে আমাদের 5টি স্থানের জন্য আহ্বান সেগুলো হচ্ছে আপনার পানিসাগর আপনি অবশ্য মেনশন করেছেন কদমতলা কাকরাবন পুরাতন আগরতলা উচ্চবিদ্যালয় এবং ওই 5টি স্থানে কলেজ চালু করার জন্য আমাদের উপযুক্ত পরিকাঠামো ও জমিও ছিল এবং তার জন্য টেন্ডার ডাকা হয়েছে এবং টেন্ডার ডাকার পরে 5টি প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান এই দল করতে অংশগ্রহণ করে 5টার মধ্যে টেকনিক্যাল গ্রাউন্ডে 4জনকে সিলেক্ট করা হয় এবং পীপীপি মডেল কলেজ চালু করার জন্য অ্যাওয়ার্ড অফ কন্ট্রাক্ট জারি করা হয়েছে 4টি স্থান নির্ধারিত করা হয় সেগুলো রানীগাঁও উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল জিরানিয়া কাকরাবন ডাইরেক্ট কলেজ পুরাতন ভবন কাকরাবন উচ্চ आशालो विधानसभा सुंमुंग तेई खरकसा याक्सिनि एमएलए दीपंकर सेन हास्तेनि कलेज रगो सामुं खलाइनाय पार्ट टाइम टीचार रगनि रां गोबां खलाइना तै सुंमुं खलाइगा हास्तेनि कलेज रगो कतालके पार्ट टाइम टीचार टिचांना बागैबो सुंमुं खलाइगा याक्सिनि एमएलए दीपंकर सेन ब्यूरो रिपोर्ट कखरा।